kuna watu bwana wanakuja, lakini wanakuja kwa kasi, lakini kuja kwako ni kuangalia tu kwa mbali kwamba huyu jamaa anajiona anatoa jasho sana na matokeo yake ni yapi sana. Na kuna watu mwingine wanakaa kucheka, na mwingine kicheko chao ni kama kinakuwa na maana tofauti sana. Watu wanaangalia matokeo yako ya mwisho, sio katika maisha yako kile unachokifanya. Watu hawawezi kujua, hawawezi kutaka kujua yale ambayo unayapata katika process yako, ya watu wanataka kuona end product. Je, huyu mtu ataanguka, huyu mtu atasimama, au huyu mtu ndiye ataporomoka kabisa? Sio kile unachokifanya saa zingine inabidi ukiangalia kwa makini. Je, hii jambo ambalo nimeamua kufanya kama mimi itanipa manufaa gani na italeta picha gani kwa watu? Kwa sababu watu wengi bwana wanaangalia end product ya watu wengi na kuja kuhukumu kwamba tulimwambia. Watu wengi ni mashahidi, leo usipoweza kujua kwamba watu wengi wanakuangalia